Yemo bibia jomo bibia kwaba the African History and Heritage TV so Nelson Somo for historian Dr. Kudajimai and Sabri Motimenkan na hefana mewo Sabri share aprobona seno obedru ye nana Godlove Kokubuaten na kache ono eneye nin country abusuaponin eneno na senia ye dikan abokase no akyeremu no ye page we nso de ya desuanti ye koye nim no sense misabi ewo ho a ye ntiase asembi ekyere adwena with me asana tu ho bata na yakonim defo nchen ema o ma kyerɛ mu na ye de ato atiefo money enunti na Sabri African History and Heritage TV yabedru ye na Godlove Kokubuaten na kachi na men sebre no mechia ye na Godlove mechia no no jimsu wia na ye de kasebo no potasi ntia ye nam ato aso na we de wadaroma memo ajo emo ha Sabri Yesu ruma wakwaba yo nana we de sene wa oni no abakosem yenye entra fanko entino obi a wo pese o kan abakosem na o twira abakosem na o be twira ne frenchem de jese utu ho ebata enunti mampempi no eya ayeta toa o e ofi ha na sembi ekyere adwen enunti na Sabri African History and Heritage TV yetu bata abedru babia woi na asema ekyere adwen a ye pese bibisa ne se ye no aye interview bebre na wo kasa no eya na ota kasa fiapri eye dumase brono sunyan eye dumase brono atroni eye dumase brono awua eye dumase brono ne ne kekanka enunti yentiase papa ena ya base adentima otakasa kire imwe enye kwa se dabia mekanse shankura misagman ebobodin edmase brono ne bekoso aye edmase brono efise so bi ba chichiri no kuro wura na nkasa wo ho oba chichiri kuro no obi anya asase ne so ana obi kobo akura ansana ko ho ya betu ni din so bofu odu na bofu odu bia ni ho ka o hene foforo ana ma hene foforo a okoto ma na omo asase no ode wo mu bo afipama meka ne se hie okay nti oduma so nkomi asase na eda ho no sisi ya no asase a na ye virgin no nka meka se nipa kura nka odi kan wo potemu a doma doma fo ni di kan betena ha mantemu ha mantemu ha okay ansa na antipin so betena ha sunyana mantemu ha obia je fan se area ha ina fira bisim ni kira meba no okay ohina na ogota no na jawo doma all right ndia antipin so frita kima na otu frita den kira oba betena ta kima a frita kima oba admashia no ochichiri ni kuro wie o kire antipim kwabna busa yes mena na antipim kwabna busa ho asena o free denchira we denchira this year okay njo beduru ha na hu sasa da na asase ne ye no obo sese wo ha ifishe firi akota chima nda bia obako aba no na mu ama no njo bedi bosumi wo akra gugurun ha asese onye ba bia obetena na dua bi siwa ya friend odum dua nye odum dua ya de ne ye dum okay dum
Okay. The difference wo odum dua mu na dom dua no mu. Ya se wo we dom fe. Ti sa dua dom na ya se wo ya boni so bi na re kan wano a. Ana ya gwa na bra de hye de ma na wono ma ubewu no. Sa dua na se na me kan was. Potrodom. Sa pepe. Ya de friend dom. Okay, but before so no so friend Potrodom. Okay. You want Kowiredum no ye wonton. All right. This adua me kan won sem sisi na ye dua ye de ye du. I just say yes. Potrodom me na na bo na kura. Oh. Odin na kakra no nya nam ni bia. Tachima ye commercial tent na de kono wakoto. All right. Ko ba. Ntini ni kuro pa na oti ho de e de tachima. Na haye ni kura. Enti bra ba ye ha na no. Wada bi no ko gubrim. Ye gubinum e friend bisi. Otutu ori wi na na oti se ni pa fo so. Atufo ori bi tuo bisi neja. No se me ni mi se poim me kwa na mgo. Na ye den a jo ai me ka ko peni pa kura be. Hona okoshia do ma fo ni bia. Ni friend bofu ben. Okay. This sabo for being the to introduce na antepin kwabra man then time be sinjin na no wa ye friend kimasi. Okay. Na ha nyina ye forest sa fa ko ni wantifu akobɔ hye. Okay. Ene badu ni sekwa. Okay. Akofa brekun ye de brekun so nsu atere so. Ya sala ko ni do mafoi akwa koshia. Okay. Ntia fiya tano na jade na do ma hene ne da ho. All right. Ye ni bisia ye hie no e wo ma hene so. No so ne tano so fo no kokoshia ya. Odane no. Okay. Ntina so obi kansa dumase asase obi abetena mu bi na oni kuna obetena asase no so bi no. Obeka se asasi ni nkikafo na di nipa somasi nipa binum ti se dumasua nipa binum ti se sunwan nipa binum ti se aturonie nipa bi ti se kwatire ene na danti ana na maka kiyan se onim na bakosem onim me history no ifisa sa ukono obi akiri ni kuro na aka kyo so tina nkere ha omo bi ma hotena wuntim ko ye kuro no wura akura na ukọ ya adane kuro wuntim me ye kuro no wura cause originally ni wura ho na original onanane antepin kwabra busa anintino nanana mo na akire nipa wo baba batun bia tena hafo ni kire ha nti suyanfo bae o ma akire mo baabi e ma mo trai suyanfo no free fa suyanfo fi amakom jo akire mo baabi ma mo trai. Okay. Nti sana hemfo na akani nyina atonie ene fiapri no nyina baaye na fiapri no de na wakoye se hene ba no o hene hwan ba hene antepin kwabla busa no. Okay. Ba ono ne hia ya apoma ono ne hihye ho a. All right. Je na ya apoma so a chema mponsa no e ba ha. Okay. Nti asasi bia awo mpotamu ha ya to ne dini bi party ba bi di sunyan party ba bi di atroni party ba bi di dumasua party ba bi di mantukwa party ba bi di fiapre party ba bi di ayakomaso ne party ba bi di nkuruna aka ho hia bi ti se ade ne nkuruna tanso tanso ni dina ye fro ye furu krum. Okay. Nti wo kan no wo kɔ hɔ a wo kɔ yɛ so me kɔ yɛ furu krum aba. Ifisɛ papa na ɔkɔtena hɔ no nso kɔ kyikyiri wɔ no be friend ya furu. Ɔno so ni nti fifie. Nti saa nneɛma we nyinaa ka bom na ye ba benya
asase tamba ko okay wo antipim asase no okay biti say ade ho no kura foforo sanse wa on so efran Kwame Kra kurum okay mozufo na tete on ba be di pa no o mo so le ko chichire ona o mu fi ewura na de Kwame Kra na o mu fi ewura no e de Kwame Kra na me kra o say ha me ka o say High African History and Heritage TV yene Nana Godlove Kwaku Boateng e na etwetwe nkomo yi nana edino no bisa say wa kama na ko wi say antipim kwabena busa na no ye ne ha ena teti na ye de ahayo ene ntokwa ene konsase ena oye ha nti nsase e wo mantamu ha eye asase esunwane for etiso asase awu advance for etiso asase afia pre for etiso atroni for etiso ina no eye antipim kwabena busa ni stuland sa na sase na safo ibaye oma obia kwatam se onkotena so na ono nidi na anyebia no mre no ekodi mu no munya adansidie krata bia ekire se ya oken enokre ya wadansidie krata ho nse etisane na anu sunyan hene yeyi ntini sa aba se a secretary bi wo a se 1000 years kura na wo a we pia bontene okay emani pa hu na otin yema bi ase enti sa sane sunyan ma yele kan ne se no sura bi sa no eba ne sa entwa yi because sa si sami ebae ama kwasi buni akasa ba betuto hye ne kire se mana na kire se bu nkotena nti ekire ne mu bikura no no ho adanse die krata me obi o suyan foi kura mo ne fia prefue e konsuma e ka kire mu se ba bia de mo nia mo fa mo ni kire tuni na fia preso mo fa na ni kire ko nsuatre ne do mama senfo beso nti se ba bia di ni pa bia tena ye kata won anka ba chichiri kuru no o hwa mi hwade enso se bitin kire o se amama so ya wasase wo ho a ya ni we ne bo hie na ka se nkata nana ye nananom ye ho hihye de to ho ama obi obaba be dia komie ni bia onya history ni bia otin se na sase ano ekoka ha oti ase ana we se so nsuatre so ye wo ba bia ye ne omudi hie nti saa ne ya toto na de firi ho nti se bibi ba ho amekai se enche akura bra fie prehin ye na dwen se obabu dmase number 1 kwasia wo dwane akọ santation ho ofa kire ko nsuatre hin ho nsuatre mpanifo ko kaka kire o mi se omra na firi fie pre eko ni na yo no na sase ema nsuatre fo ka kire se omunim no okay na only automatic number 1 ne di here asema okay adanse ho e happen what I can say grandma nsuatre fo no ba ka sabe bai okay nti asema me kemi nitro na sa na tie dia aden na mrebi atwa ye na na German portsen onya koduru e kan se Fie Free Republic omde omo na mona mo dia asase ma omo mteso a ga mo jibenton eno so bu ase ano so memi hu se Fie Free mi ya Republic no timi ne no na asase ndi wo no be Republic no Republic ni dia be ya se watu wa mantuo akotwa okwaye wabo wo sesen anyo uye independent obi anfa bia ma no utim hye umra ope na asase dia obi ne dia ma wona nanti wona nanom ti wanya hotena ani se obeka ya oba ma mi kwa bi obi ka kiro se kan ha na hwe
ama wa epie mu ma hu se nana no se sa pre ni school ni okra kwasi broni no first adawroma sa first isu na ye ma hafu ahemfuru nyina nkodwa senka ka adi bam bande no tutu ba bia eda oh yeah map wo dia me paper because near me kwa ka sha mi hu no ma hu fullest map oko Bodan Stuland ewo e German was it yes Fuller governor bi by friend Fuller ono obeye traditional area bi ama enti no mo odumasin kunwa saasi ba bia wo toto wo hye fai oba ye no oyesa map no de to abai mu amowo bi o archives right now bio sapepepe you to my research akope e dey aye adansidi sapepepe if you say na nsabi sabre no na opiri eboa autoshi mi ayo master bon ko de hene demta ene nana ko shepeku the third nana kwan ka che usasa si ya be he ne dia sane George Nwoken nana kwan ya biatma se man ya o na anu ado ko ne so nchira ye ne nko se won ko pie tunfu no kwan na kame be baso elinti no ye no ya twen ho ama so ka so ontwa ne hie so se ne dia onyi ne hie nti so woni bi kan sema uma na kwanya ba bi oba kire se ne dia bi ode jano ma okabe asasene party be do twa yeso ye ko ba asasene kire no se ye ma witina ha nti sunafo ka kire se onya asase bia wo wo ti ase okay ana asane ko akọ to no ka kire play se omuni ni hie ana biribi so ba sunafo ya ene do ma hene so bi fu sori pa certainly na busuma ason ka bi nyame fa de kresi all right ona na o che kunya so okay ono so do ma hene sikiri kwa fia kire o se omuni shuna hene ni hie okay na be pasa sinura e duma sin po ni hie duma okay number 1 okay nti sana de na apempen so akoso e dia ba beduru sabria na udie asemo a na no awuaduma se hin yes hina abranchi bi na bako sema obeka ya o se awuaduma se fo o mfiri sekitia ene be chechire ha sante ene kura kan bi pen na adehia no bia no tu kotena suyai ebi ne tu kotena trunri ebi ne tu kotena fiepri enom ne kura ne ba eno ubu asai abranta ne sema no kan bia e busin kan sa o ti ase fa bi ti se eni nkrumafo ya omo dumahwie okay eni nkrumafo na omo ye boduku he ne kiame o ti ase okay nti so omo kan asem na no kwase ni omo kan asem na aye pepepe a dia subie beba efise na no ye metu obi amfiri ha o se ya bom aye nipa ba ko na kwa ya adwo no enye kwaye wa se ukogina ba bia woro sabenkum afa do se sisi ubo se wona ba chekiriku o be na duma se go ho okay duma se bra mo fa kwasi busonkwen ene ewia panyi omo ba no aye bibi ntina ma busonkwen na mo se busonkwen busonkwen no ya rekwata ni nsa wa ifo no de kwakwa ya adwuma okan no ya ready ewia panyi ni na owa hodina na oya adwuma die no owo nipa na oja o ha se omo hwe busonkwen ma eho ya bade ompiri ene ba omo fisikitia okay omo ya bantmanfo a na omo sekitia because na omo pe jama hene ene na kono na omo koka ho na nko omo kura ewia ni kuro pa o kire no sekitia nya ni kuro jama hene kuro all right
adi tina jama hene babi nka bebe pa konwa ne de jama hene na mfa ma omo na ode konwa ne ma ne ba a champon mene me ka kire wo ne ba champon okay awia ni kro kire no won mi say ufiri sa kro empodi san adansu kwa kro ketua bi he ho aka akra bi ni wadu krase muni kro krase krase kwanta soro awia na ye kan awia ni kro no awua tiri kro bi o utumira mi kire o sie timo pe mu tia wa kotan ya no sabe pe no be ni krase fo akobo hie okay ufiri asaria sa na woko sa kuru no awia no okay nti sa ya tena bonten ye kan sam na sam bi hu ye wahi na wo kan sa ne sa ne nokre ene ne tie because duma se ne wo hodada ana British abankura ba ha no sanya nana mi kota sha enfie wa kere ayi mahima fie wa kere nka ba hunsa nana ya dance the first ani Queen Elizabeth twa picture ani Queen Elizabeth abrofo na betena ha omu wuye no omu nyina picture na Roman fo aso da ne omu na wo Roman fo aso da ne tia na Queen Elizabeth otua ton nto edema na ya supuduo the first yeah duma se mai ma tabre na mu wo ha ada tiri wa ma mesu esensa de mutu wana kuro ni wawura no bibibia baba bia no mbaduma se number 1 ana mu nkomo okay na se number 1 ni ha mu konya number 2 awia ma se no bada be awia na ba nura na kura peso a yes first ne friend na duma se number ba friend ba duma se number 2 ana na ai ba hin fene ni kura egu ho na ba twa duma se number 2 na se no free one ansa na wa kotu sa pepepe na nka se munu mudi kan dia saka ne musa kwetire ya kia wote ase anya mudia na ya te ha no wujiro tumfo ani wo twatoro de jiro tumfo onu so twatoro nti ne ma ya atorofo na awua no duru ha no ode okodi akonwa obantma no okman na nti ase so o jana de shede ma o jade shede jana nanum okay sabe ma babi ntina na ba hwe mana na konwa ato okwaba ale mo jade shede no efise wo ye kwetani a wunni akonwa nkwa yinhwi wana no ye kwetani kwasi bosonkwe okay ono na ni dinda konwa no so ye bosonkwe konwa kwamna kire soso se kwamna kire bi eno so kwamna kire soso after say mpani mfo no wu ye kwamna kire be ye abusua pan mo ba no ni kuro no wo ho aye komhia mu nipa doso a be didwa be ye bibia okay ana odi wo ho ko agani pan say be so makonya ato meche kakra ndi mi jama de hie bia no o ma hwe na ma mi all right ana o ma hwe o no na ni pe u ko we ko ya we ba no that fateful day na kwasi mo so ntwe wu that fateful day na ana ya pa ni shu okay nti mo nka okay na oba aduma se ha no ode wu ade kwasi bo tontwe na busuafo no ebija mo mo ma be ba bi etina ye emra ben ne mo hyehye ede ma wo sabre ne bem pere hene okay eto asa babusua pan na aya we kwamna che ya na awia pan na nya dina bosonkwa nya dina na kwamna che dina ba tu fam futuro se o na ba kikiri ko be kwamna che ma kikiri ko kwamna che be no na kuro no wo ho kwamna che ba ya busua pan ni ba pan fo ni na ani na me kire no so tu fo utie mi a kwamna che no ya busua pan ni wo ha no ya hene kwamna che no be no kwasi utuntwe bae no no ayekotani ne sawe awdo ankra be tu futuro ade kiro se atodie be nkrofo ko se wo nkrofo kora asase ye obidia na wa kiro ba bi setena je nya wodia that kwasi ayi kwamna kire ana kan obana na ba stress be mani ya konya ani kiniye na betransia watena benku okay omumra wotema kan chase da omo betima betre ni fada
na saa nhyehyɛ no ɛyɛ adwuma asat na onyina ɛyɛ adwuma saa ɛyɛ adwuma na montena yɛtena montena benkunu mabu isaase na sɛ mo mu isaase a na wo de aniadene na akwakwadwo obi ade afiri nsɛm ana ɔno so woyɛ ne sɛ ɛnyɛ yie wote aseɛ sɛ hɔhoɔ bɛto ade hyɛ wɔ kuro so ne bɛɛbobɔ panyin a kuro ne deɛ yɛ ɛwɔ wura nti wo ba ntɛm a wotinya position bi a woyɛ nti nka benku no koraa no waba bɛka yɛ abusua no a dumasen yɛ deɛ no ho wote aseɛ ti yɛ pɔpɔ bia wɔ ha mo pa mo nkɔma akasim kɔhwɛ sɛ asɛm yɛ amekan anim a sɛ akonnwa tɔ wɔ yɛ fie a yɛsie mahene akonnwa na mahema akonnwa yɛde mu nyinaa na tena mu dwene ya mo a yada sofo mo so mo sie mo mpanyimfo no de na ya so ya timbi na yada sofo na anyanya bia ne ba ye a mo tu mo sia kɔ ne ba yi na mpanyimfo ni kuro ha wahu hɔ a ɔkyerɛ mahye wahu hɔ a ɔto abɔntempunu na sɛ ɛneɛ o mo asɛm ya abai benku na asɛm yi kura no sɛ ne Tomasefo nka mo bibi kan o mo me ko twa wodi nu ba kwase udima ba do dam ni fa wo nkyerete efi se ba moya mane e na wa moya mane a wo so fie wa wo ye wadi sa me mi je fie ya me ye mi program yi so bi ma ba kan ya mekani Davida nti sa mo wo mekani a me de me ma mekan bi o me mekan bi ko because chamia opata abontentokwa no obiada tu ya chamia umpata abontentokwa esi nba dia batu so munya insama munufi ade abepene kwa yewo no na wo tere twa bebu wani ne no sante hene su tim kan tun se o se ne tehie wante na mani ne be chichire domase ode dia oyo hini bia wa bon sa wa bon papa o jina so nka me kura am yes kon ma ya on jere me panyin good ana na maka ho asema na ha wo tete me no umfam ba bi na ya mfa nkobɔ ani na ya nkirikiri okay uni yanko ye aya ko na wo besere ya ne yakoko bi aboa wo na ya configuration ya nyina ya kan ho abom ana ya te ye ho ne ma ya te ye ho no so pa meka kire no udi sika kokoma sa no made unsa sa ten no ni gold ni pa wuti onu wo ho a wuntimi ya de a efe okay wakoto wakonya papa asipim papa wo ho a wuntimi ya o tufo no ho a ma kwane ya si tufo tinwa o woka odufuru bati ana che so titi amfa o titi fa ho die so nti nkwase bo de abu amanfo ani ahofadi a 1% pa bia benya no freedom no ene na obia awaye no okay nti onyai sa haya media anga se ba bia yo de akọ Canada na esi ho no ana no mprenka ho sa ho so yo de a okay wo yo tumfo nti asase da asase so anyina yo tumfo de a nti uko duru ho ana ntina mmarate ntikiro to nyai sa de na oye no ana mitu mrante nso abe woduma se a benti duma se wana se bia mmerwa na se sama omuturo munyai na first no nsu ato anadwo ya hu a ne ato awiande ya hu na me de George ne weni se ba me fa mo ani na ya nkyekiro ne ma mo ntiase mo kura na mo ye mo adwen se mo ne duma se number 1 beku mpresa ne nyina mu dwane konkwata a mo ntam no sa me kakiro ohoho na oje no obo no odo BBC sasia no be even do na kwanta ma ya na kwasi jone na kweje waye abom okrum ha okay o se won tiase na kwan on tiase na ye bama ya fa street no so obatutu eni na kwaye regional minister no hia be ja mi se society a aka na o so on tiase obatutu a ya so emu ayo regional minister why penso kwaye nyame no penso for High African History and Heritage TV na me ka say ye na God love kokugwatin otomasi country abusu yapani na sabri ye twetwen komo no subscribe na share
nama adofo ene atiefo enkaye enti kaseboy bi se kase no emu de papa nana waka amna ko wie se obo governor bi din se mo map bi elho na efi mretententen ebe kasa bia adehie bi no mbaye ebe se babi amono wetra ye no ne ade no maka ho asem bi apart from the governor no osi no kwase me ni am say so betra buru mani ha okay aya peaceful ha timo na we ni asaso man so sem sa se ne ne se ba ko ba bia na yi okay na bi ni ho all right if you say paper so no de ye ni say ne ha no bo na so ba no e san say yama ba bi ntine problem bia ni ye no ntem okay what you say in fact sunya hene obi oba be di sunya hene bia no number 1 ha de oni ye fine okay ye hu se titi ayankofa no da so ho what you say just name ni mafo ya bebe no na omo person no so still kura no makosu na himfie wonya di obi bisa so number 1 and number 2 na o kasa ofi number 1 na ni giaba okay what you say na no mu che wo kura se ne o ken ya ye krata ya ye map ni ya ye map no e ma o kwan se kura be fa what you say edin media ye meka kire omo a omo tumfutu charge ni ni anu so kunyai saade na omo kan na mpo akonwa na ato na be kan wasem no se wo ayo pa makonwa na mama na ebi nti so ogina fidie so kan kire se be kora na be yema wo so na wo ye de akonwa na yema adwa eda fi ho dada mama no na edi nti sam papa wo ni mfifi ho bi na mbo mi sika metima hwe ahwe kwasi bosuntwe na japade so a mbambia sana wo wonton na bantuma so a wo kan wanse bantuma ko nyana da ho no mamadwa nti say mamadwa na ha mamadwa adanti na akọ waibie afinu ho be jese ha de nye mama na ka kiro ese bantuma ko nyana hemo ba ni anu be so beni mba mamre se himani ho a na kwa kira akura kro ma ta de nya motare wo se himani ho sana be kan mate nti se sana be kan mi bisa se na kwa kro ma na ofifie be mu o himani owu ya na kwa kira o yara na kwa kro ma tene na so no o so na ofifie be mu nti se mu kan sama mu ya atoro fatofo kan akodi mu ya akoyisam no na nya mama fairway nya adwuma akonwa ya lobby opeso opeso die akonwa no ya successful kimbia ana chief bia no usira do unsa wo greater part betaka nipa ba akombia du sira no na maka ho na omunya duru because ya do domini die akonwa na mo no ka se we ka ho tokena ebeka bukie ho isagman no dey say yes why cry ne so ane man ekobol fi yase ntim jakari on ne so ane man ekobol fi yase se ba na be so abe man ekobol wo manhia holi da mi kan bi ofisa asundwe ofie wote ahonjo no so be kwa makom na fa makoku a me anu ya me mkwakum asimana enye wasem le wona ade koe it's like say me ba fia prehene wo so wo pe man hene wadi kan de ukata akọ akata ko anya na ade ko ye yewemu ko hu se wo unu apanyini o du owu ya ansa na wu be okọ le kura sana wo ba ye krata ni ato amba kira ba man direct share o papa na mase number 1 ti ko na koko hu wo bai no papa na man hwe wani yana akaje foro so amo didi niema ni me hunu se mo kura na mo nya niema yie arenti sabab banko school tio we akaje ni na napoku akire krata amba manim ya akire ba bia omko uko kan ne wahu
adetini one call papa no ho ama papa no an reject. Okay, nana. No one farm about time can say you can court na say be feel. Yo, odaroma, memrom kakra. Yes say o asase ne ma obi ye hene. O hene wo ne asase a wo nye hene. Ene o ye abusuapan bi no do ana ohoho bi no. Ya abusuapan no kra o hen asase. Very good. Now, obi aba bese o. Ama wa man asase kwatreja. Word was for you basem. En American. Question and crofo etabisa me historian say. Mimisa na God love Kokubu atense. Se duma se number 1 for ne be chichire dum na se e na be true duma se number 2 award duma se dem ya de a ekosi sen na be ne be nya man ne ja obi abisa sa question ben pa kro no eba yima ankoni yi sa ankani yi kwam kuma bobo man hene ne wa kwam kuma person ye man hene dia bisa sa dentine ye samba ya nura da bibe ye be man hene ekise bibi course na ne course no na omu patia me sande sumo no akobo tunfo no kwase bia no word maso tie me wa bisa me kiro mu ama wa bibi bia dem fine ama ni po bisa sa question oso na dwunu ma no fine okay what you say sir o tunfo na besre to ko ni yakokon ama no no waji ajapade be no de oji yesika ba ha be fine ni ma bibire sir you fear hakwa be di po no o so be fine pa akokun ko be to tunfo po nipa na okobo anu to ba hu asantofo ni be bonua e na be kan se asantofo bonsuo boa be wi ati ho awer unyantie nso ye bono boa ntokwa be na mkoboa sagrenti yude mefa one ne ye la so o mko coast ye coast sagrenti wo mko bi e koboa first no ye kon ye kofa ha kofo finso nti yakura kinsini akono it was official recommendation na say ne bonofo mo na mbo otunfo mo ni tintim na hini ya ani ni kwa yahu say ya mo ku adwuma abonfo aboa na ma ni mo ayeduru nti o de o say o ye ba ko nne ni nti aboa ni aboa no ase no wo ko komfo no ye aduru mo o se bi o ye aduru mo o de wada ho ko kuna to atwe okay o ba be kun nti so wa ko kuna aduru no ne powers ni na wo no that is why ti be kun komfo na che obiri komfo me ka se me kan document bi brekumfo ese o mo hini bia na e friend pamprawo ko bo asante hene e wo fantesa ama be kini yatete ya nana na odi kini yatete wo dia kanokro ba na be to bo tuduro e to be bo bia o be da na se ya odi kini ya ni mu otutuo o kan se o mpa wa so ma bo fo se mo meche no ni ku kani oh amu ba ko ba kimi na e wo ha kurekim wo win do na se ya me kan chiro akoku no wo ba de ni me ko kuma se anu waje sa japade na ojiji ye no oji bi free do ma fo de oji techman de na oji ye de nti ye na ebe ye cool leaders ye sa say omo fra bosu po mu bia se be nko ma sita ba je be bo be hu bia asat na no duma se ya bono ye aduma se body anima ekima se wo fred machine number 1 ni bia onko do ma he no onko onu ni tekima he no onko ya nko sungo bio na sa na tie dia ade na wo wasase na oteso na obi free baby aba watwa asase no baby ama atena so se ontena so nidi eye wu admasi o tabiri asase na o se o de kosom wo enemy no ade na o ma ho kwai ana ho asebe ba ho se ka cho se na kura ko yes ade na ko nukuma so ba case no ko to ayi be mi ni na be se na no ada kura no e kan se yan ko yes na
ebi aduru Okay. ehwe ne bemuga Okay. na ahye no fa na sem ko Okay. oti ase ntie wo ho sa me ka kira na no se Uh-huh. nse ni bi wo ha afidie susie ya wo nka Okay. because onu wisie George fa him no se no wisie ni na wo ni ma wo na wo kira O ma kwa. wo ho akwan nte me dia pa de wo ya ubi sem du kura me nka Okay. na mo no Ana mo a wo tu no. aha wo be du yira o wo ti Wo be du yira o wo tim na me ka o se ye na God love ko kubwaten na everything komo sabri. Na me question. ana question wo san kan sa se no ho de no nipa na ba wo de na be fra busuani ma wa ye de benku hene Okay. wo ti ase benku fo ne ye ba wo free ni fafa ko no yifi ni fafa ko no fi ma e fra ba kuma hene so hema so ba ni nyina akoyi nipa wo akonya no nti sa aforo ba gene nto Sabi o nyene to. sa wo nyene nto ya re ntina o nipa no obi sa question wo nyene nto na mo no ade bia be pia sa se ni de aye o hene ne dia hope sir Ebia mo so every retention ba no. Mo tutu sa na mo no. Mo tutu sa na mo no e masafo no hu se. maka cho se sa de pone na obo ye na kweje ayi ene na o si je wa ye okun ha no o mo se ye kosoro kwa be ma ye nko be batutuo na ye ko ye kire mo se we are the masters of the game se kun dia ye ya kun no bi pen ama ye wa hwena be fra na obo a kantamanto frititete ye kantambia na ne ye kida. Okay. If say odun for san kan say mi wie awu aduma so wie no na ode ne ba fie pre abreme Ono so na say nyansa kwa no na opese ofa so etabiri monsa ase de ko obekai ama ye video bi obi hu se waheda no pepe ni pepe no guru mo ha hemfo na be wura no odunfo ye sare nyina ni shede okwa no wabo sika kakra dia so. Okay. Okwa ma sika o no wa wia wa dwene Okay. na fe wanya kwa na bukonra atwene nsamti. All right. Oya ni nsa ni sia on so teacher otinima okon mu. Okay. What you say? Okay. Ba be ko nyina if you what do you call it? O hima ya wo breku. Okay. Kama na dwesem. Na nka bati boboro. Can you also come on in there? Kama na dwesem. Kana mane amane amahu. Ni okwae no. Sika baje no. Ani ni sese niema bia o de kosi koratra ababeti mabaye no wo. Breku mpo no. Ayo no. Efisa mama kan brofo ba se bi nkiro. Broni ba no ba lo so do so nsase ni ma ba bia na yi wo pa ne ni. Wo akwada no wo ba. Nana Wo ba jiska na no didi ho. Ono otumfo na numtum. Ode ye nhye obi ase omesom ne. Kudi Meti ase pa. se o kose ba te ho. Se ono yire te ho na o ka kire o yire se o kura no mamese ope no pene ya. Me ka se. Bra ya wo. Meba endi nipa no ka kire se man hye o se besom me ya. Unyini se na o wa adwem bi se bi ka fra ke o kura waji. And I mean mpefiri Na wo na waso a ho. mpefiri man na me dia me ka ye piema. Me ma. Mpefiri man. So bitiri wuto ba bi na do hon ko bobi na nipa tikire sekire kwafia ka kire o se me mi hye obia me tikire obia me fo so obia so mesomia gisa bakwasia na betna sa tibia na otimnu na pajansani bien wa obeye sa de no minim hemfo na be firi bunu ha ko no senya sika na otua de mamo na paso da no dwan do homa e so konuma how say wo to baby me de me ba fia pen be example fia pe o mo apese kura yi bi mira papa de dia ne ba ayaya dia ben ni pa dia tata wo fia prewa nti wo se me ko so Na sa wo so umpotiri wo bada
me mpotiri no ntina me ka say obati nyambotere obi anya obi bia nto nkyere me oba ya brachia oba ya so brachia na on fa respect mawa upotiri no upotiri say wo ya so brachia na ni ba na wo so upotiri wala eno ntini nka cho say obedu yira e wo tim okay what you say how that force bari no kana me yesa wanya kabari banza no di bia bari bakabari kabari banza what you say azetrese o ya no di bia ka cho so biri ba tankwa ba wiadu na makonka ho aso betima wia all right okay biri ba tankwa for Ahai African History and Heritage TV. Now me ka say ye na God love Kokubuatin. Otumasi country abusuapani na sabre ye twetwen komo. Na me sana kan bio ni say. Charge so ni na duduma hwia bo ba ya. Onko fa be ne meso no. Na nka hoso bete bobo. Onko hwia na yimfie. Onko kan kira be say. Hwia mai ye ne de mobile. Timomra besu ankon ko na kan so nje mi nia so ontimi nko na ne okan nyina e bosirin kan dia omunyai na kan ti so sei akeka sei a ka ketoki ya da base kruba bu na o ha no ani nkru na ye fe o taboti dosia na kwati arantia so to na be ka say adentima mo won sase adentia fo aso ne basum ha beso be wo be be fra kwana sesiye ko se na wa so on na yatin president wo be ya yite ni nananom nyina ne be ya yite wo nana kwase kwaku the first ni ko ayite no tire say tire di wo kwate bi ma ho no wa kwate bia abe wo no pa me kan ko yes sir no fear mo kope a substitute wife yes wo yere no wo ba ko sese an wa kope bia ba wo ha de kwa ayi ani gruna dabi we chido ma busua e wo wi atmosphere ne be hene no on ne ye atem president na se na American o free kro na wo ha chido ma busua no dabi be gubiafo a be ne be tente pimbu kwam na busha ne be se anne uko be fiwa ba kinsin kwa yare ba bon se be se ne tetalo mo na be ma mo ayite yes be ya ayite fo na aninkuru na so aninkuru man ndi be ne duma fiafo ya be ye yakomi akonfo okay na kuru na ewo kotire je ho adantia first ne be so ha ne ba wai be ho na bi firi he ne be so be sra asase ya na be so be sra be bi benka bosontwe abusuafo dabi be firi na be ya di hia be di bosontwe konwa ne bi dia ada nso no ko dia go adwa ntia di kuru na be ka di hia be ntia se okay asana be kan de bosirem ka munya be asana be kan ya bosirem ka munya be na me ka se ye na God love Kokubuatin na sabri ye twetwen komoi nana aka kakra ne ye brena asema ni bisa na etwato problem na etwato na se wonsema o kyekire mu na atenkane adwen amanya ne se potamu habedoa nkankara efa nsasese ho a ne fa kese no ejina tomasefo moso so baka ya na wasufie na na obiaba ma mencho na ye dikana ye ubisa sa akwachin ya ma meka chiro se ti etu ana mo ni bi if you say brush me hene ma be ko tututu o man shin hon me kan say antwa yi na asase no obi na do akwachin sunya no se fu wani kire ha hwe pifo be di kire ha nti se bandire makohia na problem ho enye tuo na yeto na mo no ya no ne ano na yedika nti hore ni tumi ni kura na asase ni hye nsa o hwe so ne ye miwa doctor Ajimani Dadu
okay na mu nti sɛ wo no wakɔ nti sɛ wobɛka ya mekan sɛ amanso kora anka ɔmtabila sɛ no kɔkɔɔto na ɔde kɔkɔɔto so abɛbisa nsɛ ne danse wɔte aseɛ nti nea yɛ bobɔ so nyinaa no ɛyɛ ade a wayi dwuma sa danse a obɛyi dwuma danse na sɛ wode tuo kɔhyɛ nsɛm sɛ wasase mansenfoɔ te so ne bɛtu abudeɛ wɔ ha nti ne tuo ne ɛkɔyɛ a ɛntwa yi ɛna ɛsiane sɛ nea wokɔhyɛ ne mu ɛnam deɛ ma no ɛsiane sɛ nipa wani so because yɛkora no na yɛ na social media ne yɛkɔpie so na saa deɛ no asi atwam wote aseɛ nti si asi twaa mu na yɛhuu yɛ a mefrɛ ɔma wo baayɛ a mɛso so meretarɛtie wote aseɛ ɛno nti now no maka kyerɛ sɛ bɛma biara no hɔ a ɔbɛdi ne yɛ a ɔka kyerɛ ne group na ɔne ɔmu ɔne sɛ ɛkɔmi kofi mu kɔdi ne yɛ nti yɛde biribi asanada ho na kyerɛ sɛ wabu mi pɛ bɛ ne wabu yɛde biribi asanada ho a appropriate time mo so deɛ nka mo wɔ alɔyafoɔ kukudamfoɔ pɔ wɔnyɛ lɔya asɛm sɛ asɛm ba yɛyɛ unsa me ma wote asɛm what de hye bi mu obu ahe no nyinaa obu ahe deɛ ɔyɛ mmɔmmɔne baako pɛ koraa obu ahe ɔyɛ mmɔmmɔne dabi twɛ sa onim di a onim tu a ɔntu no fie ɔntu no do ɛfiri sɛ naano yɛ sunyahene yɛ wei ɔhu no ɔnet naano a ɔtumfoɔ kɔ Canada yɛ a bɛbaba kii no hɔ yi kɔyɛ sɛ kɔtu Facebook sɛsia ɛne YouTube a ɛne wɔhyɛ kɔkɔhwɛ sɛ wɔsi wɔ brag wɔ ho kɔyɛ sɛ ɔti wɔ brag wɔ ho yɛsɛ wowurɛ firi kuro hina bɛntia a obi bɔ ahia wɔyerɛ adwabɔ ase nti sɛ obi mfa wo nananom agyapadeɛ akɔ akɔkyɛ ne baabi a wo ne nam nyinaa bɛhyie hɔ ne biribi to no bɛba kuro gadeɛ a ada nti ne bɛɛbu kuro hene kwase a wone ɔkasa bi anyim nti fɔ ne deɛ to nkyɛne ne yɛnto yɛ mɛdwo fa se bi no so be ya lawyer fo be ya bia se me kura se kura lawyer PMF nti no yo me ko na no hu kan an fresh lawyer PMF lawyer na nko kira so am san wo lawyer ho wa uza ne we je se ono ye do police sika wan fa kwampapa so wa be ye diplo won fa wan fa kwampa sika wan fa kwampapa so anya na dia po ani kontopo ni nabraba e pero e be wi o se sabwana ntwe ni dua anka no to wa do ko twabe kuta kekirebo na be kekirebo eno na be ka wo se da bi wo sabe se amana frato da bi wo sabe se amane afrato na be ka se ye na bodla kokuboaten ene twetwen kobu na ye bre no eya ye bre na wasema odi twato propra me dia masema me dia twato re se nkwa wi advance policy duma si timu me yemo dia nde okina adike ka ho duma si ye ohene ba ko pe plan ya da asasi so ene asasi we ohena ni dinda so ye nana kwabra antepim busha abia ni nachi ono na one na busua aye ba fo chema busua discover land mo amakari nyina mo beto we ba no wa betena we ba obi a wo asase su bia e sense ha ya community town ani bedida bia bo nya sika community ma nipa bebere bai yeah me guy say 1910 nipa bebere omo ye ha domasika district capital for this western province of Ashanti. Mene me catch on tete duma se yekura odi mu nti we na me expect se obi wa he mi school brother we school Jordan Panotino anka ba kirikirem ama bia hu duma se abrofo di kanko tena sampa sa that 1996 ona omoye ne capital onne this place Bono region ene ahafo omo kreti eno no western district na 1910 no eno omka se hono ye border town sabre no na french fo no so abetra botuko a be so be ha no ho nti ma britain fo no
district capital na eba Kumasi 1910 eti Kumasi de nka mo wo transport ani na me ka che kwasi ene mo obi wa hisa ene mo da mo sori obi wa hisa on sori na omra we na ehia na nya obi a no akọ Canada ba che no ho na okọ ya kokọ pese na na sura ba wo ukondie upotre ukro na enyeyi nna na ka kira me se na mo afre na bisa da nna na ka kira me se kwakue wote ho a pere woman wo pere woman na enyeyi a pere ukro wo pere ukro na enyeyi a pere wabusua wo pere abusua na enyeyi a pere uti nti obi bo ahewu a ane bibisi haya ne papa ne ma me nyina okuri e wo ha ni nua bi nkura wo ha me ka kiro wonim ebi abebe man cemetery e wo tafo ho badu che bari mamba transfer sala be busun ka ba bi no be ba kokotu de ba dia ba obi a wo ye di kuro won kwa bi hene firi kwa bi na busuam ni fa busuam awunya de seketwa na waton da kan wate no waton da kala TV akoto bra kan wate a atwa nkagu unya si dare waton colored TV akoto black and white now me ka say yen na God love kokubuatin orofo yebre no ayebe intinana just 1 minute conclude 1 minute no me sira awi advance for yasemu usia komia bia ho a momra history ne o hanene wo hu na me ka kire mo okay ye metenem ni ye principal witness mamo okay bia nko yi ya so si bibi ba ha e sanse mu ye bem kuma ya gi motuma ya ne mutintina okay mo so momra metenem na ade na enye kama anya pepepe na enye hwehwam mo ba ni anya hokwa ya yi mu mayo ya gi mu feso mambo bitana na ya di misha mukura wi na fedi ani yehu ni achia emuye mon samra hane wo na mumra be hu han na tuma so finance no pa enfira na ba bia mo kwe no papa bia firi ho ma ya tosu bio sa abusuan na munyina makabo ma eye ahinie atodo enya manso mukosi montuma ana anu mukosi bi kura yetinjana ya dia yehwe ehu ba bia lupo so so panyina wo fie no bia ne wo wuram panyina wo wura no bia ne wo fie dika asemi se wona nana ma mo bato be batimbi ne ba ya witness ya nka ne ya chia no be ka kire mu ne yina ka bu ya ba atuma sen kosu ntino bushana ya ba me ni misana na kuna wuya no sa busuan nan group nan ina ne kabo a mo ye na kran ayi ma ne ye kama ye su be jam ntini ya mesra mo awie mire ni se mon kam humbo na tokire baka buchi ehu mo ko e be ya ma okuma so wode waje oba fie no soso no mrak wa gana mra no so kele otumfo ho de reti sa mra no uye bibia o ha mra be so okon na mra no so okon so so a uni ni be firi mo ba tumfo se munyai na mo ni po sha mo tem o ye takra wo jam o yo mo yodo no so mo anka sa mo tum ho fo mo se na kama se mbio no mo se bo so twe akonya bo so twe akonya obi ana ya repata no ni sa o de prasa asi oni sa ya krokutuo a prasa asi yo upa no batu ni pawo the respect is a reciprocal means acceptance when you do number 1 2 so why you be amam na omwa mo maso bi mra monye domasi number 1 tum se why you be amam orofo aha ene yedin kitahudie no ebisi na me call say high African History and Heritage TV yeda mo se ye mamomoni tie adehye